أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yo comme be audio nyil mel natilali enten audio lemo me yalanko ba kawsu fofana la diamo lemo so niaje amanke ngakon ma ko nga kanule lafta ay ku baro pro ka kono to dia dronnemo mel yalon isimura kan ye konto dia la ya fayen ko abe silo men kan abe manya men aya stop ay muru kamol komandi alakan instead of abe mol klikan afan le kan so alifan sala kuma kan le moyi ali judgment kala so nimmenga long ala nomba be men bulla alisa kono to dia ha so in kawandi sifalu asibula ha ala tulolo ala nyin dia mo la folo ya hanin ba ka usula dia mo me febo ba jere so be la kunya don dala ita man non na jere so ke wala ke mai ibane ina so be le men kunya ta ebe be on fara de duala ya la banko anu ma sa kunda tembo puru kele kana ki jam korete abe duala de man dara sa de do ngade le gotel tan lo no mo be fara ngoro do lado wallahi ko ko be ki baro mo do ko be lado e ko an ko kola banda no be mo je mo ma fa ni sa yo fa be na ya kiro le ko lo to be ba de ro hanin na lo so ma dai ba do nda fra je wura yo mbadin lo aliya mo le ba kawsula diamo aya fambula plaso mento amon futa damen aya fanke ala la plaso to aya fambula nonne aha so albe ya moy mumin ba fanke la komen lungolun saya be kala nyin satetu tilitanna na ala kumo ta ko saya be kala je kabla ta futa hanilum minna futa to samu mo fata je wolbe kontan la kafa ko ala ya teleki je ha ko kabera bote je mo man fa fo kanabula abedia mo lan long menaten so mbading lo ala men fo qur'ano kono ani ba kawse men fo enyo contradict le amonta enyo tulo bunne so wo nsi ngantulolo ala la kumola ala tulolo ala men fo qur'ano kono la وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر علي لكم كاملا عليكم أمام possible moye fa fo ayke ala la dunyo kanti mengalon ko asaferi mbandene mfukaba bari momo ni benyen dunala noma ala ba dile lale ani momo ni be la akhiro noma ala ba dile lale aha melka ala tento ala ka wala jol ka fudron aha ba dingolo ba kawsula kumo ni nyin enyo gosile amonon tate memon fo kan fanyante kelele je baratele toaje wole fanyu stop aha so alingan tulolo ala kuma kotengla abi men fola ibrahim na ade ha lanna ba weli ba labanda ba mo yimma ba sai ibrahim na ade ha ala belo ko la mirafa abe kaburo ko ya nyene ka malaika bulo na da kaburo ka nyene ka mun kan na je marra bu ka ma jinu ga ala ko aba kon ko ato inde ki ba ba kan de nyene ka ala ni ki la fal ma na te mun men lolo ko nyene ibrahim
kun adham yo yara ne Ibrahim adham ya fiye amma karama ne karama la awliya imam lalla kariya ko sharu de qad usul ala sunna wal jamaa ala sunna wal jamaa aqida mu'min ila ala waliyana ani waliyana to dola fa in karu kufur ka bala waliyana ne waliyana ka ko wala wa bala kafira وما ara Ibrahim bura adam si malaiko no jaabi no wala na ala dia modal abesi no la ti bo kra nya ala je wala ka ala amara amara ala je fi no ko ti nya ke Ibrahim bura adam nya ala je fi no ko no akabe duala akajira na ba Allahumma abika kan no ara ko na na ke ya ne duala wala ara ko Ibrahim da fanya ka Allahumma rashidi bi qada'ika wa tasbirni ala balaika yo mbaɗen lo albe ñin talilla kumo moyla ako Ibrahim ibn Adham woñaye ala jele ako sibo to bara ko awoñaye ala jele ako woliyolu wolle ka ala je ñin kumo wara baketale nko Musa alayhi salam ala diyamu talen direct ala naka diyamu le Musa nabillahi Musa ala naka diyamu le wo mu annabiyo moleti wo fangman ala jeno ite safu ko mo kensen lu wol nyaay ala jele men yalla ko hada madin kensen le molti bari ba kawsula ñin talila kumolu Ibrahim ibn Adham wo be kaburo kono italialo nyaadi le woni malaikol tambita nyoy nyaadi le kaburo kono la foyit be na lay bo satala mole ko malaikol ko nte keba ko to bal kante ñinin ka walla al kante le ñinin ka ñin talilalo nafawo nafate kumo mella ate mola limani akafula ate silayta la mola ibita arjanna nyamenna ate silayta la mola ibitangal jahannama ma nyamenna lonna nyanta wolle kacala molien ali ngantulolo wala kumodol fanalla walla nali ya ja walla da timande tildan sabala nen karo di bidal maaji yaran di wode duna ben na nyola bay dol we salfana lo kon do be fitolo kono odo jerote duna ben na nyola yo di bo fanata ben na nyola nal tula da fulada ali akete fulade men ni aje ye son jerola men ni maaji ya kamalinde ni aje odo mo len sababu dina be barakante ne mo kala malu be o kala tan men ne be ka kuma kala mafo walla be kalande ala viiden duniya kono karola koda be banko kalande wala Gambia duniya mo mela biiden men be kalande ala sonen salola kodo wala Gambia de geographian abe duniya banko don lelo kono abe bulala Senegal kono mo heda Atlanta sabala banko dinna moma mo million flosi ba duniya be lora karalondo londe kidabo non sunno kan anen koto manen dalile ko ka lonnal bi rakumo kan fo bankon den kilimbe duniya kono ka fa Gambia bi wala kalanda yada duniya be de karola bay mola martela wato mo ka fa ya jamme de treto ni ayla ko li ala mande anen kalanta bana ta mala Islam council nya ton ko wala e ka fa Muhammad Lamin Traore ko mbokon joro musa se kalanta ba musa se kalamuta balba mo kuntam ba biata le Gambia bondi kalakan ani ya jamme o bodaje waya tuje a kalanta ma na Islam council member solo e kamol sunde kalatala e kamol salande kalatala beden dunala tare ko la antura mo kalanta balate dunala tare ko ya jamme mo kalanta de nyamen dictator bino politiko do ay kalande ado la antura bulo abiga kuma kalama ya ale ba kausmoy abe imam Toure abe kumo men fo kangama amununta ate kai akatela komunya ka opposing ke doron hani way munefo way announcement ke ako Gambia no le karoje Gambia ama fo Makka Gambia ay muslimol fo Gambia le mele karoje bari halibi ba kawsu kana aka criticize alal trolo alibi de ala kumo mambane alal trolo ala ko nya karoje
anara banko sefa fo worola ako men nyaay karoji Gambia dula fula fo bi kama kembo je Madina ako mole karoji majhulul hala memulla al halo ko indi ako konku jam fana mo na la muso karoji wala nyo sede amiral halo ko indi nya al hala jamal men mallo kala kan ako sido mole so sa fo sun da makala karoji wala la sibitun so fo nyamba ko wala do me karoji afrika je sun da wala ba la sibitun so fo du la flo me karoji Gambia bi kama nan kem e konku je sun da wala ba ya le man sun kala kan la aventure la kalanta ya kan civil san council la president Gambia bita yo mbadin la ale nyimbe moyle ba kausu ite ko ebe bulakan kila la sunno noma kila nene mamodo ya kila mo be horma kila ko atnata ka daji ko le timmande adaji ko menti na bula won noma na kila imitate sakori ni te ko ite be molle kili kan dino kan bari ba kausu atemo kili kan dina kan abe molle kili kan afanna kan andun alaftale moli ya tofo moli ya promote aha so alal tulolo ala kote ke afonka molne na manka wandino ngo ko anide ala fa ilo kudo element men ngasan wala e konte ki dinde to la alfa men kan de me fo be sonol man sonyo problème kafra fafra da ni yaje messi da palero problème kafra wala ale silomen da problème la silanda jaraland bay problème fo anda ba ka usi da matla ni la men tura tiama problème si ara ba ka usi ni islam council tiamotel ba ka usi ni islam council mo kunin don la karola e bi ka ga problème yamre ne chorinam comme mon ala opposa ba étudiant no sa quand même fonyo ba ka usi man siran la soro président siran wala dimina bala abe agency na hanno wala lam tura fon yo fo islam council la mitondo ni be siran menna ngonga problème ba ako man siran la soro nan ke agency nga fo e dimede e me yilama hanno wala kede ila opposa no me da agency abe juma agency ila opposa leader yesi ra men ni ngola ni si e si ra men ka sai de be si nje ni me da agency be juma agency como ne chola te doron mona la opposa te ma be agency e de akara ka me fa ka kan lo son ma doron yo ale ba ka usmoile ako atemu opposality ako mona la opposal so that mean hani imam Touré mun kumala fo ba ka usbe against le doron wala matele ni choti aha so ba ka usu alinga ya mari ay muru ay mol kli dino kan ay nyin ala ya neng diala na parete dawa kila nyama aneng bala so ay dun ay woke ay bo mol doyala ay bo alfa doyala mama lami sa wulu dinte aha aflam fangate bari alingan tulolo ala nyin nani rol labi men fola lonnal ma kote ke Mr. Opposer do mona na le son ka albugat lo woro la kan yaran to lejan bidan te de te man te fon be ta man sunnal yaran jana be sunnal te fon be sunnal man kasel karan no balo man kasel balo be ka kulon te la man sunna tombi fon de sunna de simol jale men ya kan ma khawra sila ga yel he ka jahilo kan dablan biranda son kala kon da son beten kan ko endiro la malika majaboto aliyo moyle e ko men mol klikan ala kan wasi diamo ten ni mu domande ngata ala nyin dola moy doro ni be nyamba ba do ko de no be ala ko ta fu ala e da ba e be do fon do no la e la ko de ni na jo ma ba ke de do ni ba lu da ja ya do e lo mo an pa da ni ba na ka ro ta sia ni mo ni o fo de ba ke ko de tinya re ni o fu ala ma sia e fara ba yo lo e ma e ka we fara ba yo lo e na yin ba ta be no ka me na fo sa do na fa nyamba ko mo so le ale fa no la musa nga iboka mbeme kwa ale usa se dinole ale usa so ale fa le bedo do ale ala kiloka ni mbaza ku godu aya dikile bese ko ya dikile nda ko na fa ya na te ko ku fundo na yo to e kasi ole kwa ba ku sumu asema amalo to amansi to amansi ole mba ku ni sema
ese usasu kono fuba eni le mbora ba ebe ni kore ni sense ma koro ni enya tire ebe dama enya be tiro ni ekodi eju tiro so ni dinga yo tiro ni kodi إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يا بعدين علينا ننيرول موي أنين جلول نين فيالو إبه لوننا لدوايا لا على كما كان موي بافلو لوننا لي بورابا كونو فتوبا nya kutuba baden lo mo mondi ma fanda mo mondi mbo kuma sifa fola hada badin nyoma ibe alale doya kan wati because alale ya daroke hada madin ne ma fanda kila la fanan ko ka sunno nyi bora albula ni ibe jelele sunno nyi ma ibe jele kan ye fanga la comme en qur'an ayo mem birin karanna ten samina innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakuna ha criminalolu ibe jella limanian tonlma criminalolu bari luminasira فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بعدين لو ولون بنالله ha ka si ka jele lonna la nafa no watola lon sinasi limanian tonlo wala be jelle telma ha kafiro magan kutol le munyin dolti ha ka muslimo jube ka jelema ha because ibe Allah kila la sunno min baraka yawmuta comme feya fen la mati ha so kafiro ma kutol le munyinti ibe nyimmen ke kanten ha زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب يا على كو يندونا أنياتا جول نياكوتو كافرولو إبي جول جللا لمانيان تونلو إبي كلا جل فانتي bari mel yalan ko islanta alanya wal betarle santolia la akhira sinin ala dum aka sila fanda kendo di men diata yen konti bota hanitar laje so ka jele wala tunna nyin kono to dia ba murun la ba kawsuka ay muru abi nyin kuma jawol men fo kanyel molma ay muru ayeta aye bolo sai andena aye tube andena aye molekili dino kan wole ba nafala bare ni lefta nyin dunala ala ba dilela aba dilela le nyin duna ni lefta wala aba dilela wal l'akhira sini isalon ko limani antulu wala betalla santo ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يا ni ayo men felante alinga trenga bakawsu na hakilolu blande ni momo ni kuja ubala o ye fan itonyinta o kola ye ala junube kafaro nyini ngabulu ibe ala tarla kafo ko atelamu khafarlati atelamu hinantonte so ko ala fo nyiyen abe silo men kan aya bula
ay na ay dun sila kendo kan wala ba na fala ha من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا هل يا مولم على كو ممن ملافرين دونالا isalon ko ñin duna ani ba kawsula jabiro le munyenti be mol kumandi kan ala sosol kan ala sal tulolo wala monsieur momen dara kafre banko londi ñime ko de ñine me yomulo jaral al do ko ete balu no raje ko monsieur banko ko maka banko be ñama sa ni ba do ko la monsieur me aman le ko do la monsieur banko aborosi no wala do kafre banko comme ko sa fulete be do ko la hotelo o lebe do ko da restaurant tabir la sa ñum banko mo kafre banko e ka se olde tabi ko le dum tombe e ka bendo fana dum ba sa ni te misime kilen kama beje e ga ne ga Allah tabi da ran te se o so bota me ñon kon so bota bula o ka so makala jambe nda makala sa jonen ba nte boda mata men si so ani sa membe kan ye fatande adomola wala se o so domo ye fatande ala o do si boro se wala la ala nya san la ya ni la sembo la ya ba sa jang altul mutabir lalle tombe ite mutabir lalle sa e man kana subu tabila ba e man mission banko kan eto control nola sa mbile man kana subu tabila ba sa kare kana subu bedo wala e da membe dun naji sa la ala nya san be tawala wala ka si sofna tabila ka se wata bil ba sai tombe si subu jaga so daji kilon to misal ne ko nyin kare da ji kilon nyin so si ji kilon ni si subo si bula ko so subo si bula ko ja ne ko ni si subo la tombo na so ko ye so subo to je ba de subo bo nyoro amda so nyin se o be so ko no san jan so nyin to do mara ba ne ke beta be fayen e ka si so ta ba fayen e be ka ne se oden so si kilon odo ma sai ta tabira si be tabino ba ida do ko mo tabirole ba re kana se odo be si so do sai la ala nya sala be naja ba e bo to no lale ba e kana se odo on bana ni ko sai be ka tabi so si ji kilon sa nya ke kino ko rande si bu do mo lan te be kino lo do mo anela kino so si da so si jona so bo e se o ba ko no odo ma sai be bo la se su odo e si so do mo no le on bande yam buro do mo no le walle do ngoro senanta men senada se o mo bula men ko amde la ala sama ba sa en tabiro nyete borno lol ma da me be do ko la be kel sa fele tabire dan na wala sira sa en mona da palado asira agore palado dian adala fa so palado indo la fidani se palado sa en palado din no de borno lol sa de be palado di la ala so palado ba kafiro be se o do makan ite be la do ko la kafiro ba le se o do mo sai ita kana se o do mo ba sai be se o di kan kafiro la o do mo ite be la di ba sai afra di ro ado le na to indo la fra fandal la indo la fra do lol sai ta fra be fandal di la de do lon to di la de e be kafiro ban ko la kanja ite o keno la makar ba be da men do e be kafiro ban ko la kanja sai te do lo parato kabo lebnade kabo adi lebnade minna lebnade min do minna do min Allahu akbar a'udhu billahi min hadha albe yal kuma kan moyle abe men fola abe moli aba fala molen ko kanyo dema ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan ba kausu abe moli kili kan wolle kanja ha instead of afen ko من يتق الله يجعل له مخرجا
wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ala nyina fo qur'ano kono barabe ayo men ko kan ka fo ko fattaqullaha mastata'tu wa man kanyinti de wa man kanyinti de abo yus kandula mento amanya na yusreje ala ya asenyandi nyele ni ba kawsube ni mol yamar kam men nabe ayamaro men di kan mo filindi yamaro lamo ala la banko wartale ni alon ko ite doku sotono la banku do kan sagu yeta ala la banku do kan ala ye wala fo molien barkana fo molien ko ye ala soso dema na ustazo dol fangani topiko dolu ya jabile comme malafi kaso bare ba traila si dolle jabiro la moy demanding atadala muslimo min limaniyata ala la kilimba la sonda kila la kila ya la sallallahu alaihi wasallam sonta dino la kila ni minata min muslimayati hatan kenara nyina ko lumbe sila bola nyin duniya kono le ba konti bola barulula ay minnuke ibajo la nyimmalu la ibajo la jomalu fanala atadala e fereng nase do ko ke dinkirato e kadolo do kundi dami atadala e fereng nase ke dolo dilati nasara Allah wala yahudullah wala muslime badallunna ikamin komin nin ayatara mata amolam domor dinkiralo restaurant to atake do kulati woto atake dolo saf kadi kafir ulula min yahudul lin nasara alti waran kadi muslime badallunula watadala burai atadala burai anata kasabati kilala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ko alay dolo dankale aya minna danka minka molu min di ala minka mol saf ala ya danka awafirla ala ya danka asanna ala ya danka abitila kabo ena boto wala adayalati ala yo fana dankala atikala ala ya dankale ka samba miya ala yo danka hadithu lam yala bi sahihin fi sunan abi daud kitab al-ashriba bab al-'inab yu'sar lil khamr an sunan ibn majah hadithu lam yala ko abe sahihin muslima fulata nyo sabala ala sahih idan nimmo mo lafta yebula ala la danka jonglu kono iseke do kulati restaurant to dunia dawada ika dolodi kafirulula ikamin ikadi nasara ni yahudul la muslimin badalluna ike min dala watambo be dunna mul kono ala yeminu danka ko wasabatta kilala nyamin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yo ni sheikh men diamat ten wala mo sheikh Umar Faba jite ay dalilo bonde hadiso kono ay hadis dadis jamanati comme malafi kaseto jamfa bake uma ba kawsu be diamo la aman dalila nati abe fatwa dikan akun fele because akatemul lonnaleti asi fatwa din wa fangele hani hadiso la be anya kasle wolle comme Sheikh Umar Faba hadiso nati nyamenna ni ala yamarulu ikasangara bakele alingan tulolo Sheikh kotenna ni question sifane ne futo futamo fanama wa mu Sheikh Usman Jabileti tika janka kan la fu balal bala moylale inshallah ka wandi la sifo dal mi da katila na akilin kali nyon na su jahannama ma mo me fo mo yen ala kutu ko ba kila baro idin sabe ni mo son de metinyata asemogol jabi kule la mi semogol son de metinya na akili don sa escation a folay bayla baro idin ding so ki ata dolo ninta hami kila balo idin wala escation a folay ka atlo minna mais puisque aba fola min yo bo o londo belen ken maru wenne doy mu ala kutolati mun ngaka ba fola doro minna dan kata ala bar la dan kata ala tambila dan kata dan ko min ba minna kan ata dan ka kilin fotal tambila kan mun na ba fola ka doyin ka me doyin ke mo min koy ka hadolo ka se mo servino ala puisque balo de ningala ni ko nyin kar mo ko inside est ce que ça no dolo ndim minna sa ko
ni ko kala balo de ni doro ni mi ngala sa ko ba to ba ko kinta sara ko na dolo ni me da ko na ja biro to le mo tabata abata iblis abata fiyati na kilin e parti ni me ke fo baro en plus ni nyoma libre min to fo fana na ji folo ya do ni afata ko nyin ketan lon nati ba na mo kenya to onu haja biro ke kudo la danger asay ala danger se maka fo munna min ngani ni karo ke obele frim mo holle mi se facilité accès la bakay donc ni itata jabiro kay hari onu hollon di tibulu li para mo sakale munna puisque anebe le ne ko fas baro ke d'abord folo mo kana listikharo ke ala kuto listikharo yo aliye jabiro shehu Usman Jabir diamata tabangala ten aha aliyo fana na kuma kan moy ay jabiro ke nyimmenna so mbadin lo al kana do ko ke sewu subo ka da wafi damen sewu subo ka savi damen na nal betala ala la danko kono la al kana baraje al ta do ko nyenen ba kausu abal filindi kaneten aha abe filindir kumol fo kan amanke silati sila jawba aha so mbadin lo kaseto nyin aboyta jamfala bake bare diamo nyin siya telefo katambi bari bena akumfala sanyi insha Allah ba ko siya karan gelde nda fa ta ko olomo ko an yolan olomo ko nko fo siya o kam mo fo ya ba ko ko ta ko ana ayo ya ran happiness akira lundela ne la do na kaba fata damma hane do ko yimbe se do ba bela ne men be saudiya ne men jamano ben e ga ba ka to star siren kidabu tan mo de mila fan abes yo san ne ko nin kumo muna wulu ba nga fo ni buna ka wando da bina kila wada dilla parce que mo pro ka to manda be mela a kono be fan e nyanna ko kela lonna anen fo la do ko la mun anen pondo fulanya ba ka so jamano sanda ba en la siara to mando ba ka so sa fo de ren karo walla den karo walle ko bora folen kuta karo to mando ko ba ka so kama annabi ma fo akola hasada illa fi sanatin rajulun ataahu Allahu al-ilm fa huwa yaqdi bihi wa rajulun ataahu Allahu al-mal fa huwa yunfiq fihi wa sa'ala ala halakati fil khair kila ko mose mo bayndi ko fulala yalla bidan ba kawso bayndi la sara baki bay kam bayndi silo mena wande mbar ngam bayndi silo fo nyana bayndi la silo men kila ko momen kira karan nada ay karan do kun karan fanna la karola inde kira jama'a karan yan karan dimen anen tan kala jama'a fana kama na men karan ka tan anen sunno fana momo e ka sunno men fana a sunna hadisa karan bundaro la hadisa si abaka so be wote siarinde mo findo mo ko do ya hadisa men tanga wala sa da ba ka usla tanka de bi wote siarinde yo aliya moyle akomo findu tibabdu amun tate nyom mansia aha akamol kumanda fankan aba fan yitala dunala ala ko qur'an ko no inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura doronna mude momen ba fan fenkele ka fan yitandi kitikata o doronna mu nafa tala ni dunya ko doron wala ha mo bala so aliya kuma kan al moyle aliya moyle albeya moyle ay kuma mel fo silan kuma jamal lebe je barkase to jamfata so wala tun namba sutiandila وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا so ale kuma kan le moyele mahana jakko fangana together bari comme ali si ba ka so kono to dia dron pour asimuru nari nyamenna asi hakilos to nyamenna ha o dron namo ka kono to dia ad-dinu nasiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo jannim ba kum fala nyim video nyim mem fanam felal ba jube kanten ba kawsu malon fo kaburo tolo fo dame mo ma wolon je bara diamo kono nimma video nyim ma be jube because ya shotuma nyina bari na point obe damen na ani musol nin kelbe loli line clean be salla wo manke kila la sunnoti ni ba kawsu nyim mol taribe ko baraka men ngalon ko amantar silo kan baya kate mun lonnalti anyante fatande la kuwol lele aha ko diamo nyun kono ngama ko kedo le selta je ay jio bota so sanyi telefonal bo dula mutala sali dulaleti makamu ibrahim dron alay wole tombon kake mole because makamu ibrahim bare mo ko ten le sal dula kanu mutakon menon fanan kala sali dulaleti anu alama ayita la kafo ko alnyanta sal jele yes duna banko be mu sali dulalti mole aha fo kaburol to bari ni o mute sonno meto kafo ko nim futata jam wato wati nyanta lo fulo sali jele sabe ko jaman kono lamu wo kode wo manke alala kila la sunnoti wo mo ifansu dalilo lati yanati kadun dino kono ali jube be sallanya menna. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.